মাধবর গ্রামে কোনাবার ঘড়ি বাইকে রাধা ডাকলে কৃষ্ণ আসবে, কৃষ্ণ ডাকলে রাধা আসবে। হ্যাঁ দেখিব কাই বিপারি দেখিব দেখিবা দেখাই দেলু এই রাধা কৃষ্ণ রাধিকে দেখাই দেলু মা চন্ডী চাঁদনী করার দেখাই দেলু। तू भला राधा कृष्ण रखिदिले अरे राधा कृष्ण रखिदि तुले लगे करी ए धीरे गाठी बगई लोक भूत बनाउछु अरे कोडी गाठी बगई तळे केता गाठी बगई काय हात गाठी देखिया अरे हात चाले किती आओ अलग अलग करे पडवा हां छुट्टू ए आंतर झिकिलो जना पड़ेगा